कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2024 में बहुत सारे ऐसे नए घराने शामिल होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम अफराद के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन आप बार बार नाअहल आ रहे हैं, आपको नाअहल कर दिया जा रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में बहुत ही अहम दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं, और अगर वक्त बचा तो आपके कमेंट्स के जवाब भी इंशाल्लाह आपके नामों के साथ देंगे। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। अगर आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना और आपके बच्चों की उम्र 7 साल से ऊपर हो चुकी है या होने वाली है, तो ये वीडियो है बहुत ही अहम और आप तमाम दोस्तों के लिए। इसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर अगर आप बार बार चक्कर लगा चुके हैं और आप नाअहल आ रहे हैं, बार बार आपको नाअहल कर दिया जाता है, तो इसमें अहल किस तरह हुआ जा सकता है और कितने लोग अहल होने जा रहे हैं 2024 में। इसके साथ साथ तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि तालीमी वज़ाइफ में अहलियत और नाअहलियत का क्या पैमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। दोस्तों आपकी फैमिली के अंदर, आपके दाएं बाएं, आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों के बच्चे हो सकते हैं कि ऐसे फैमिली के अंदर बच्चे हों जिनकी उम्र 7 साल से ऊपर गुजर चुकी है, तो उनके लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट होने जा रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल। आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहेंगे, आपके हाथों में पैसे भी होंगे, लेकिन आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना कर दिया जाएगा। इसके लिए कानून बना दिया गया है और इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह आने वाली जो मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं उनसे बच सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताते चलेंगे, अगर आपकी फैमिली के अंदर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जिनकी उम्र 7 साल से कम है, तो मैं आज ही अभी आपको मशवरा देता हूं कि अभी आज ही इसी वक्त आप जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अपने शहर के, अपने इलाके के, अपने गांव के, आपको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो दफ्तर आपको लगता है, आप वहां पर जाकर अपना सर्टिफिकेट आज ही बनवाएं, अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाएं, बर्थ सर्टिफिकेट। क्योंकि इसके बगैर ना तो आपका बे फॉर्म बनेगा नादरा की तरफ से, और ना ही अगर नादरा का फॉर्म नहीं बनेगा तो फिर आपके बच्चों के दाखिले नहीं होंगे। आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या कोई भी वजीफा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है उसके लिए नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा बर्थ सर्टिफिकेट इसके लिए होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे 7 साल से बड़े हो चुके हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक तरीकाकार बताता चलूं कि अगर आपके बच्चों की उम्र 7 साल से कम है तो आप अपने करीबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि आपके इलाके का है वहां पर जाएं। सिंपली आप फॉर्म फिल करेंगे, एक जो फीस है, छोटी सी फीस है, 700, 800, 1000 रुपए, वो आप पे करेंगे और आपका सर्टिफिकेट आपको बना दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके बच्चों की उम्र 7 साल से ऊपर हो चुकी है तो इसके लिए क्राइटेरिया आप चेंज हो चुका है। जी हां, आपको कुछ रूल्स थमा दिए जाएंगे, वहां पर बैठा हुआ अमला और आपको कहेगा कि जनाब अब आपके बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, हम नहीं बना सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको अदालत में जाना होगा, आपको कार्रवाई करना होगी, आपको केस दायर करना होगा। तो इसके लिए जो आपको मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि सबसे पहले तो आपका जो कीमती वक्त है वो जाया होगा। कीमती वक्त कैसे जाया होगा? आप अदालत में जाएंगे, वहां पर एक वकील को हायर करेंगे और वकील को हायर करने के लिए आपको फीस पे करना होगी। ये फीस कम अज कम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 5000 से कम तो नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको पहली पेशी पर आपका काम होने नहीं जा रहा है, इसके लिए आपको 2 या 3 पेशियां भुगतना होंगी, और हर पेशी पर आपको पता है कि आपके जो वकील साहब होंगे वो जितने ही मर्जी सिंसियर होंगे, वो किसी को नहीं छोड़ते और कम से कम 1000 रुपए, 500 रुपए फिर भी वो आपसे लेंगे। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि हमें अदालत से कैसे बचना है, हमें वकीलों से कैसे बचना है। जी हां, ये बात वीडियो में बताने वाली तो नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि अभी भी ये काम हो रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका तो यही है, जो कि आप अगर अदालत से या वकीलों की फीसों से बचना चाहते हैं, कि आप अपने करीबी, आपके इलाके की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर आप मौजूदा आपकी रिहाइश है वहां पर जाएं, वहां पर दरखास्त दें और कहें कि आपकी जो पहले वाली रिहाइश थी वो फलां जगह पर थी, वो फलां गांव में थी, वो फलां तहसील के अंदर थी, अब हम इतने अरसे से यहां पर आ चुके हैं और हमें नहीं मालूम था इस कवानीन का, तो आप एक दरखास्त बनाकर जाएंगे तो उम्मीद है कि आपका यह काम आसानी के साथ हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ी सी तगदोद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कायल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, इस कफालत प्रोग्राम के हवाले से, तालीमी वज़ाइफ के हवाले से हम बात करते हैं यहां पर अहलियत कैसे होती है और नाअहल कैसे हो सकता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप तालीमी वज़ाइफ, आप अपने बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसका पैमाना क्या है, किस तरह, कितने बच्चे किस तरह नाअहल होते हैं और किस तरह जो है आप अपने बच्चों का तालीमी वजीफे लगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2024 में बहुत सारे ऐसे नए घराने शामिल होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम अफराद के लिए जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं
اور وہ بار بار نااہل آ رہے ہیں یا ان کا کام ان کی ریکویسٹ پینڈنگ میں جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ خبر سناتے چلیں کہ 2024 میں انشاءاللہ بہت سی ایسی گنجائشیں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کو اہل کر دیا جائے گا، اور بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہوں گے جن کے لیے یہ ایک صدمے کی بات ہوگی، ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ ان کے گھرانوں کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گھرانے، جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ناحق کے پیسے لیتے ہیں، وہ اہل نہیں ہوتے لیکن وہ پیسے لے رہے ہیں، یعنی وہ اچھا خاصا کماتے کھاتے ہیں لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غلط بیانی کی بنیاد پر پیسے لے رہے تھے۔ تو اب 2024 میں انہیں نااہل کر دیا جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بہت سارے گھرانے نااہل کیے جائیں گے تو نئی گنجائش پیدا ہوگی۔ تو ایسے بہت سارے گھرانے جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور بار بار چکر لگاتے رہے یا وہ انتظار میں تھے کہ ان کی باری کب آئے گی، تو ان کے لیے بہت جلد باری آنے لگی ہے۔ کم از کم آپ کے پاس ایک سروے کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نے سروے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں بار بار اپنے ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ اپنا ڈائنامک سروے کروا لیں، اپنی رجسٹریشن کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ 2024 میں آپ لکی پرسن ہو اور آپ کے گھرانے کا نمبر بھی آ جائے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی وظائف کے حوالے سے۔ تعلیمی وظائف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم کرائیٹیریا اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے اہل ہیں تو ایک اچھی بات ہے، اور ان کے لیے جو قسط پینڈنگ جا رہی تھی سب سے پہلے میں وہ بتاتا چلوں۔ جی ہاں، جن کی اقساط 2 یا 3 اقساط رکی ہوئی تھی تعلیمی وظائف کے حوالے سے، تو ان کو بھی جنوری کے اندر انشاءاللہ ان کے وظائف ملنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کو 8,000 ملتا تھا تو اب ان کو وہ 16,000 پر ڈبل قسط بنا کر دی جائے گی۔ اگر وہ 8500 لیتے تھے تو اب اس کو ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی آپ کی وہ وظائف جو آپ کے رکے ہوئے تھے، وہ آپ کے بچوں کو ملنے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیمی وظائف کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے تعلیمی وظائف لینا چاہتے ہیں تو ان کو کس کرائیٹیریا پر پورا اترنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے بچے سکول میں جاتے ہوں، ریگولر جاتے ہوں، اور دوسری بات کہ آپ کے بچے پورا 1 سال تک جو ڈیوریشن ہے ان کی، اس میں ان کی حاضری ریگولر ہونی چاہیے اور 70% ان کی حاضری ہونی چاہیے۔ اگر 1% بھی اس میں کم ہوا تو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں لگیں گے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہاں پر کہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے آپ کے بچوں کی حاضری 70% یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سے کم ہوگی تو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف آپ کو نہیں ملنے والے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سوال پر جو کہ آپ بار بار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف کیوں نہیں آ رہے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کیوں کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، جو کہ میں نے پچھلے پوائنٹ میں آپ کو بتایا کہ آپ کے بچوں کی جو حاضری ہوگی وہ 70% سے کم ہوگی، یا اس سے تھوڑی سی کم ہوگی، یا بہت زیادہ کم ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو آپ کے بچوں کے اسکول میں جانا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا، اور وہاں پر آپ نے ویریفائی کرنا ہوگا کہ آپ کے بچوں کی جو حاضری ہے وہ کتنے % رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا اہم ترین ولاگ، جس میں آپ کو بہت ہی اہم پوائنٹس بتائے گئے ہیں، اور جس میں آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے مطلع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کفالت پروگرام میں بہت جلد بہت زیادہ خوشخبری آنے جا رہی ہیں، بہت زیادہ گھرانے اس میں اہل ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تعلیمی وظائف کی رکی ہوئی اقساط کے بارے میں بتایا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ تعلیمی اقساط جو وظیفہ پروگرام ہے اس میں آپ کس طرح اہل ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے بچے اس میں اہل ہو جاتے ہیں اور کون سے بچے نا اہل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ، اپنی جگہ کے نام کے ساتھ لکھ بھیجیں، تاکہ آپ کے آنے والے ولاگ کے اندر آپ کا نام، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں۔ دوستو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔